खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारी जानों का कफारा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में बास हवाला जात ऐसे हैं कि जिन्हें आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें कदरे अजीब भी मालूम होते हैं, और उसमें जो खुदा का बर्ताव है वो भी हमें काफ़ी सख्त मालूम होता है। और हम जो नए अहद के लोग हैं और हमारा खुदा के बारे में तसव्वुर यसुम मसीह की सलीब के साथ जो जुड़ा है, यानी कि ऐसा खुदा जो कि अपने लोगों से मोहब्बत करता है, तो इसलिए जब हम इन बास हवाला जात को पढ़ते हैं तो उसमें खुदा हमें कदरे सख्त गीर नज़र आता है, उसका रवैया काफ़ी हमें सख्त मालूम होता है। और उन्हीं में से एक हवाला हमें खरूज 4 बाब और उसकी 24 से 26 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया, पस उसने कहा कि खतने के सबब से तो खूनी दुल्हा है। अब पहले तो हम इस वाले हवाले का बैकग्राउंड समझ लें, और ये उस वक्त का वाक़या है कि जब खुदा ताला जलती झाड़ी में मूसा पर ज़ाहिर होते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम मुल्क मिस्र में जा और वहाँ पर तू मेरे लोगों को छुड़ा कर ले आ। और जब मूसा अपनी बीवी और बेटों के साथ मिस्र की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में कहीं पर वो रुकते हैं, जहाँ पर लिखा है कि एक मंजिल पर, शायद ये कोई सराय थी, तो वहाँ पर खुदा ताला मूसा को मार डालने की कोशिश करते हैं। और फिर हमें बताया गया है कि मूसा की बीवी सफूरा जो है वो अपने बेटे का खतना करती है, और इस दौरान जो खलड़ी उतारी जाती है खतने में वो अपने शौहर के पाँव में फेंक देती है, जिसके सबब से मूसा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी बीवी जो है उसे छोड़कर चली जाती है। तो अब अगरचे कि ये वाक़या बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन इसमें कई एक सवाल जन्म लेते हैं। पहले नंबर पर मिसाल के तौर पर हमें बताया गया है कि खुदा ताला ने चाहा कि मूसा को मार डाले। तो सवाल यह है कि अगर खुदा मारना चाहे तो उसको एक लम्हा लगता है, लेकिन हमें बताया गया कि खुदा ने मारना चाहा और अभी उसे मारा नहीं है, तो कैसे उन्हें पता चला कि खुदा मूसा को मारना चाहता है? तो इस हवाले से उलमा का कहना है कि जब मिद्यान से ये मिस्र की तरफ जा रहे हैं तो रस्ते में मूसा गालबन बड़ा बीमार पड़ गया है, और यहाँ पर जो लिखा है कि एक मंजिल पर, तो इससे मुराद गालबन ये है कि कोई सराय है और वहाँ पर वो रुक गए हैं। चूँकि मूसा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा इसके लिए दवाई दारू उन्होंने किया तो और ज़्यादा मूसा की तबीयत बिगड़ती चली गई, और जिससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि खुदा ताला इसे शिफा देना नहीं चाह रहे हैं, और अगर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कुछ ना किया गया तो मूसा अपनी जान से जा सकता है। और ये बात काफ़ी करीने क्यास है, समझ में आने वाली भी है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ सफूरा ने किया, मूसा की बीवी ने किया, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि जैसा आपने पढ़ा कि उसके बाद मूसा की बीवी सफूरा एक चकमक का पत्थर लेकर अपने बेटे का खतना करती है, और उस जमाने में जो बेटे का खतना करना होता था, जाहिर है कि ये शौहर का काम होता था, मर्द हजरात का काम होता था कि वो बच्चों के लिए इस खतने की रस्म को अदा करते थे। लेकिन अगर मूसा इस वक्त अपने बेटे के खतने की रस्म अदा नहीं कर रहा है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि शायद वो इस कंडीशन में ही नहीं है, वो कमज़ोरी की हालत में है, वो बीमारी की हालत है, जिसकी वजह से उसकी बीवी इस रस्म को उसकी जगह पर अदा करती है। तो इसलिए ज़्यादातर उलमा का मानना यही है कि मूसा उस वक्त गालबन एक बीमारी की हालत में है, इस हालत में नहीं है कि वो इस रस्म को अदा कर सके। और अगर मूसा बीमार है और किसी तरह से शिफा नहीं पा रहा है तो सफूरा की और मूसा की अंडरस्टैंडिंग यही है कि खुदा दरअसल उसे शिफा नहीं देना चाह रहा है, जिसका मतलब फिर ये हुआ कि खुदा उसकी जान लेना चाह रहा है। यहाँ पर फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि सफूरा को कैसे पता चला कि अगर वो अपने बेटे का खतना कर देगी तो उसके बाद उसके शौहर की जान बच सकती है। तो अब जैसा कि हमने देखा कि ये बड़ा मुख्तसर हवाला है, इसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, और जो कुछ यहाँ पर हुआ उससे हम कुछ बातें सिर्फ अक्स ही कर सकते हैं। अब वैसे तो ये भी हो सकता है कि मूसा ने इस वाली रस्म को वैसे ही इग्नोर कर दिया हो, हालांकि खुदा ने अब्राहम से वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो अपने बच्चों का और अपने घराने के लोग जो औलाद नरीना है उनका खतना किया करे। तो ये मूसा की तरफ से एक सिंपली नेग्लिजेंसी भी हो सकती है।
تاہم بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران میں جب خدا موسیٰ کو بھیج رہا ہے تاکہ وہ ملک مصر میں جائے، تو اس سے پہلے بھی غالباً خدا نے موسیٰ سے کہا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا ختنہ کرے، لیکن موسیٰ نے کسی وجہ سے اس والی بات کو ٹال دیا، اور شاید اس نے اس لیے ٹال دیا ہو کہ اس کی بیوی اس بات کے لیے راضی نہ ہو کہ اس کے بچوں کا ختنہ کیا جائے۔ اور اب جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دراصل اس سبب سے ہے کہ خدا ہی ان کی مخالفت پر اتر آیا ہے، خدا موسیٰ کی جان لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر یقینی طور پر انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیا ان سے ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جو بات ان کے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جو خدا تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ختنہ کرے انہوں نے نہیں کیا ہے، تو پھر اب صفورہ ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کا ختنہ کر دیتی ہے۔ تو اب تیسرا سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ اپنے بیٹے کا ختنہ کروائے، تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ موسیٰ کی جان کے در پہ ہو جائیں؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلا کرنتھیوس کا 10واں باب اور 11ویں آیت، جس میں لکھا ہے، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ اب اگر آپ اس کا سیاق و سباق پڑھیں، اس سے پیچھے آپ حوالہ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو وہ سارا سفر ہے مصر سے ملک موعودہ کا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مقدس پولس کا کہنا ہے کہ اس دوران میں جو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جو اسرائیل کی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے، خدا نے بہت کچھ ہونے دیا تاکہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سکھا سکے، ان کے لیے عبرت کا نشان بنے بہت ساری چیزیں، اور پھر یہ لکھوائی گئی ہیں تاکہ آج ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اور یہ واحد واقعہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں خدا تعالیٰ اتنی سختی سے بعض اشخاص کے ساتھ پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر عہد عتیق میں ہی ہم دیکھیں تو آپ کو گنتی کی کتاب 15 باب اور اس کی 32 سے 36 آیت میں پتا چلتا ہے کہ سبت کے دن ایک شخص جب لکڑیاں چن رہا تھا تو کسی شخص نے اسے جنگل میں لکڑیاں چنتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے جا کر موسیٰ کو خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سبت کے دن کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن ایک شخص ہے جو کہ لکڑیاں چن رہا ہے۔ تو موسیٰ پھر کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ واجب القتل ہے، اور اس کے بعد اس شخص کو سنسار کیا جاتا ہے اور وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں نئے عہد میں بھی ملتا ہے، یعنی کہ اعمال 5 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک میاں بیوی ہیں حنانیہ اور سفیرہ، اور ان کی کچھ جائیداد ہے وہ اسے بیچتے ہیں، اور انہوں نے ٹھہرایا یہ ہے کہ جتنا بھی روپیہ پیسہ ہمیں ملے گا وہ ہم شاگردوں کے قدموں میں رکھ دیں گے تاکہ کلیسیا کا انتظام ہو سکے۔ لیکن جب وہ اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں سے کچھ روپیہ پیسہ وہ اپنے لیے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ یہ روپیہ پیسہ پطرس کے پاس لے کر آتے ہیں تو پطرس ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا جائیداد اتنے ہی کی بکی تھی، اور وہ میاں بیوی اگرچہ کہ مختلف اوقات میں آتے ہیں لیکن دونوں کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ جی ہاں اتنے کی بکی تھی، اور اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبت والا واقعہ بھی اور حنانیہ اور سفیرہ والا واقعہ یہ ہمیں بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ذہن میں رہے کہ عہد عتیق میں ہمیں کوئی دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں سبت توڑنے کے سبب سے کسی کو سنسار کیا گیا ہو، اور نہ ہی نئے عہد نامہ میں دوبارہ ہمیں کبھی کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر کسی نے اگر اس طرح سے خدا کے ساتھ دھوکہ دہی کی کوشش کی ہو کہ پہلے اس نے دل میں کچھ ٹھہرایا ہو اور بعد میں اس کو پورا نہ کیا ہو کہ اس کی جان چلی جائے۔ تو یہ دونوں ہی واقعات دوبارہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا نے ان واقعات کو اس وقت ہونے دیا اور ان کو تحریر بھی کروایا تاکہ وہ سکھا سکے کہ خدا کی نظر میں بعض چیزیں کس قدر اہم ہیں اور خدا تعالیٰ اسے کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب موسیٰ نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کروایا تو یہ موسیٰ کو بھی اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو بھی یہ سکھانا مقصود تھا کہ خدا کی نظر میں یہ والا معاملہ کس قدر سنجیدہ ہے کہ وہ اس کو کسی طرح سے نیگلیکٹ نہ کریں، وہ اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ تو اب ہمارے لیے آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کی بیوی صفورہ اس کو خونی دلہا کیوں کہتی ہے؟ تو اس کا جواب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، چونکہ جیسا میں نے کہا کہ جو ختنے کی رسم عام طور پر ادا کی جاتی تھی تو وہ مرد حضرات کرتے تھے، خود باپ یا تو اس رسم کو ادا کر رہا ہوتا تھا یا دادا یا گھر میں کوئی اور فرد ہوتا تھا، کوئی مرد حضرات ہوتے تھے جو کہ اس ختنے کی رسم کو انجام دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر چونکہ صفورہ کو یہ رسم ادا کرنا پڑی، اور ظاہر ہے کہ
कि इस रस्म के दौरान खून भी बहता है और एक माँ के लिए ये आसान नहीं था कि वो अपने बेटे का बहता हुआ खून देखे। तो इसी सबब से कहती है कि तू वो शख्स है जिसके सबब से मुझे अपने ही बेटे का खून बहाना पड़ा है, और इसी सबब से तू मेरे लिए एक खूनी दुल्हा है। तो मेरे अजीजों, आज जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि खुदा का हर एक हुक्म इंतहाई अहम है, और अगर हम उसके हुक्मों को संजीदगी से ना लें तो उसकी सज़ा वही है जो बाइबल मुक़द्दस बताती है, यानी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा ने अपने लोगों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होने दिए और फिर इस बात को यकीनी बनाया कि वो तहरीर किए जाएं, ताकि इस वाक़े को हाईलाइट किया जाए कि खुदा के अहकाम कितनी संजीदगी से लिए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी बताते हैं कि खुदा हमेशा सबके साथ ऐसा पेश नहीं आता रहा, बल्कि उसने तहम्मुल किया, वो उनके साथ तहम्मुल से पेश आया। तो इससे हम खुदा की ज़ात के इन दो पहलुओं को देख पाते हैं कि एक तरफ तो वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वो तहम्मुल से भी पेश आता है। और इसका बेहतरीन मुज़ाहरा जो है वो हम सलीब पर देखते हैं कि जहाँ पर एक तरफ तो खुदा ताला गुनाह की सज़ा देते हैं और दूसरी तरफ इसी सज़ा के ज़रिए से वो नस्ल इंसानी को बचा भी लेते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के तहम्मुल के लिए शुक्रगुजार भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें उसके अहकाम को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एक तरफ तो इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है, और दूसरी तरफ हमारा खुदा के साथ रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और गहरा होता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।